introduce myself. My name is Nurdayati. I'm an English teacher at 011 Elementary School, Bangkok. I teach grade 5 and 6. And now I do my teaching practice at Junior High School Serti, Bangkok Sub-District. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Ini adalah PPL saya yang kedua di siklus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. Good afternoon, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you, and you? I'm okay today. It's really happy to have you here with me to learn English. But before we learn today, let us pray to our God. Chairman, please lead your friends to pray. Attention, please. Let's pray to the God together. Finish. Greeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first of all, I would like to check your attendance list. Andi Adia, okay, Aini, Chelsea, Vita, Pada, Vita Piani, Tia, Yani, Jason, Rahmawati, Safi, Rizky, Jessica, Misha. Hari ini anak-anak ibu sudah hadir semuanya. It means that you are good student, sangat rajin, diligent student. I will give you applause, ayo. Kita tunjukkan karena hadirin sudah hadir. Who still remember our lesson last week? Reading challenge. Reading challenge. Part of house. Part of house. Home sweet home. Apa itu home sweet home? Oke, thank you for your answer. Tepuk tangan untuk saya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui jenis dan tugas-tugas yang dapat kita lakukan di rumah, dan nanti kita akan menuliskannya ke dalam sebuah paragraf, lalu kita akan membaca paragraf tersebut. So, what is actually tugas-tugas yang akan kita lakukan di rumah? Biasanya anak-anak ibu melakukan apa saja di rumah? Cuci piring. Cuci piring. Yang lain? Ya, menyapu. Nah, hari ini kita akan lihat tugas-tugas apa sih yang akan kita lakukan di rumah. But before that, I will give you a test. Ibu akan memberikan beberapa soal yang related to household chores. Are you ready? Kurang semangat. Are you ready? Yes. Okay, student, if you have finished doing the item, you can collect it now. Rizky, would you help me to collect the paper and give me? Thank you, Rizky. Thank you, Chelsea. Okay, my student, please look at the picture. There is a picture of the living room, and then what do you think about the living room? What do you think? It is clean. Okay, di sini ada beberapa kata sifat. Pertama ada dirty, ada clean, messy, and neat. Do you know all the meaning of the word? Tahu semuanya? What is the meaning of that? Okay, good. What about clean? Alright, what about messy? Next, ada
Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melihat penjelasan tentang what is actually household chores. Yuk kita mulai untuk membahas section 2. Reading. Look at picture 3.7. Nih ya, ini gambarnya. And answer the following questions. Dan jawab pertanyaan berikutnya. Nih ya, ini ada Pak Rahman Syah, Siska ya, kemudian ini siapa nih? Tamara, Bu Posma sama Galang. Nah, ini adalah The Rahman Syah's Family Cleaning Up. Ya, Rahman Syah ini maksudnya adalah keluarga ya, keluarganya Pak Rahman Syah ya, yang mana mereka sedang membersihkan rumah ya. Nah, dari gambar ini ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan ya. They are doing house chores. Nah, nomor 1 pertanyaannya, who takes out the trash? Who takes out the trash? Who takes out the trash? Nah, di pembelajaran sebelumnya di section 1 itu kita sudah membahas macam-macam house chores ya, atau macam-macam pekerjaan rumah. Ada take out the trash, cleans the window, mop the floor, dan lain-lain. Nah, kalau sekarang yang ditanya adalah who takes out the trash? Siapa yang membuang sampah ya? Takes out kan sebenarnya membawa ya, membuang. Ya, membawa keluar atau membawa pergi atau membuang, dalam hal ini tentang sampah. Siapa yang buang sampah? Coba kira-kira di gambar ini. Ini ya, siapa dia? Galang. Artinya jawabannya adalah Galang. Galang. Kemudian who cleans the window? Coba lihat, yang lagi membersihkan window siapa? Ini ya, Pak Rahman Syah. Pak Rahman Syah. Kemudian who mops the floor? Siapa yang mops the floor? Oh, ini Sinta ya. Sinta. Yang mops the floor adalah Sinta. Number 4, who puts the toys away? Who puts the toys away? Siapa yang meletakkan ya, yang chores? See the word box. The Rahman Syahs work together to keep the house clean. Keluarga Rahman Syah bekerja sama atau bekerja bersama untuk menjaga rumah mereka tetap bersih. In the morning, everyone in the family makes the bed. In the morning, everyone in the family makes the bed. Di pagi hari, semua orang di keluarga ini makes the bed. Makes the bed adalah membereskan tempat tidur. Every day, Sinta sweeps and mop the floors. Tarik ulang ya. Every day, Sinta sweeps and mops the floor, and Galang takes out the trash. Every day, Sinta sweeps and mops the floor, and Galang takes out the trash. Setiap hari, Sinta menyapu dan mengepel lantai, dan Galang membuang sampah. Each of them take turns to wash the dishes every night. Each of them take turns to wash the dishes every night. Masing-masing dari mereka bergantian, take turns itu adalah bergantian, to wash the dishes untuk mencuci piring every night, setiap malam. Ibu Posma cooks every day. Ibu Posma cooks every day. Ibu Posma memasak setiap hari. While she cooks, Ara usually plays with her toys. While she cooks, Ara usually plays with her toys. Ketika Ibu Posma sedang memasak, she ini merefer untuk Ibu Posma ya. Ara usually biasanya plays bermain with her toys dengan mainannya. When she finishes playing, she puts away the toys. When she finishes playing, she puts away the toys. Ketika dia selesai bermain, dia put away itu menaruh kembali mainannya atau membereskan kembali mainannya. Pak Rahman Syah does the laundry every other day. Pak Rahman Syah does the laundry every other day. Nah, Pak Rahman Syah melakukan mencuci pakaian di beberapa hari ya.
He cleans the windows and the furniture every Saturday. He cleans the window and the furniture every Saturday. Dia membersihkan jendela dan perabot rumah setiap hari Sabtu. Saturday adalah Sabtu. The Rahmansyahs are busy every day. The Rahmansyahs are busy every day. Keluarga Rahmansyah sibuk setiap hari. Oke, baiklah, selanjutnya anak-anak ibu perhatikanlah kata kerja berikut ini. Household chores 1. Do the laundry. Hang out the laundry. Hang out the wash. Fold the laundry. Do the ironing. Only that. Dan sekarang kita akan lihat fungsi bahasa dari pembahasan yang tadi dipaparkan di dalam video. Nah, menurut anak-anak ibu, kalimat apa yang digunakan di dalam kalimat-kalimat ini tersebut? Nah, itu kita sebut dengan kalimat present tense seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Nah, minggu yang lalu ibu sudah menjelaskan bahwa present tense itu dibagi dua. Pertama, ada yang menggunakan nominal, kemudian ada yang menggunakan verb. Nominal itu artinya menggunakan kata bantu seperti am, is, dan are. Ya, sedangkan yang menggunakan verb adalah kata kerja di mana menghubungkan subjek dan objek itu kita menggunakan kata kerja. Apa saja contohnya? Nah, perhatikan dalam kalimat tersebut. Misalnya, I swept the floor. Nah, yang tulisan bertanda merah itulah yang kita sebut dengan kata kerja. Dan kata kerja itu seperti cook, sweep, wash, apalagi yang lain, iron. Nah, itu adalah contoh-contoh kata kerja. Namun di dalam penggunaannya kita harus memperhatikan juga subjeknya. So you have to concern with the subject. Jadi tidak semua subjek itu kita langsung tambahkan dengan kata kerja. Ada beberapa subjek yang harus kita perhatikan. Contohnya, ketika subjeknya I, you, we, dan they, maka kata kerjanya yang kita gunakan adalah kata kerja dasar. Contohnya sweep, wash, do, and cook. Okay? So the sentence becomes I sweep the floor. Saya menyapu lantai. You wash the dishes. Kamu mencuci piring. We do the laundry. Kita mencuci. Kemudian they cook the meal. Mereka memasak masakan makanan. Jadi tidak ada penambahan di kata kerjanya. Akan tetapi ketika subjeknya berubah, ketika subjeknya itu adalah she, he, dan it, ataupun nama orang. Nah, ini dia. Ketika subjeknya she, he, it, atau nama orang, satu orang, maka kata kerjanya harus kita tambahkan dengan s atau es. Jadi kalau misalnya yang mencuci Andi, berarti kita bilangnya Andi washes. Jadi bukan wash. Oke? Nah, contohnya di sini she washes the clothes. Kemudian he mops the floor. Lalu ada it waters the flower. Jadi kata kerjanya harus kita tambahkan dengan s for the third person singular. Do you understand? Nah, tapi kalau untuk subjek I, you, we, they itu tidak perlu. Begitu juga ketika misalnya subjeknya orangnya lebih dari satu orang. For example, Andi and Rizky sweep the floor. Jadi sweepnya itu kata kerjanya tidak perlu ditambah s. Tapi ketika Rizky aja yang menyapu, maka sweepnya harus kita tambahkan s. Do you understand what I mean? Paham? Itulah dia perbedaan antara penggunaan kata kerja pada subjek yang misalnya ada third person singular atau bukan ada third person singular. Paham anak-anak ibu? Nah, bagaimana kalau misalnya subjeknya kumpulan orang, misalnya the students, murid-murid sedang menyapu kelas. Bagaimana dengan kata kerjanya? Should we put s or not?
Perlu penambahan S atau tidak? Tidak ya, karena subjeknya more than one. Kalau misalnya guru, the teacher, if your teacher is only one, misalnya teachernya sedang membuang sampah, the teacher. Nah, apakah true atau false? Yang kita ambil yang pakai S atau nggak pakai S? Pakai S. Kalau gurunya cuma satu. Yes, kita tambahkan dengan S or ES. Jadi ada kata kerja itu yang hanya ditambah S dan ada penambahan ES. Nah, itulah language teacher yang kita pelajari hari ini sebelum kita masuk ke dalam writing and reading. Jadi di dalam writing kita nanti itu kita harus melihat tugas-tugas rumah tangga that our family do harus disesuaikan. Misalnya kalau misalnya pada, berarti gunakanlah kata kerja yang ditambah R. Kalau misalnya my sister and my brother, berarti kata kerjanya jangan ditambahkan dengan S. Depend on the subject. Okay, my students, that's all my explanation about the use of verbal in present tense. Any questions so far? Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham ya? Nah, kalau sudah mengerti, sekarang waktunya kita belajar diskusi kelompok untuk membahas tentang tugas-tugas yang dilakukan oleh our family member at home. Tapi sebelumnya kita speak dulu ya. Biar semangat, ayo tangan, video speak first. Okay, stand up please. Are you ready? Ready. What, are you ready? Ready. Nah, gerakan apa aja tadi yang ada? Pertama, menyapu. What is in English menyapu? Sweep the floor. Kemudian gerakan apa lagi? What? Cuci piring. What is in English? Piring. Wash the dishes or wash the glass. What else? Bersihkan jendela. Apa bahasa Inggrisnya? Clean the window atau wash the window. And then yang begini tadi? What is in English? Iya, okay, good. Thank you very much. Baiklah, my students, selanjutnya kita akan kerja kelompok. Silakan pilih anak-anak ibu. With whom we will do the exercises. Nah, kita akan membahas tentang tugas-tugas anggota keluarga kita di rumah. Okay, are you ready? Yes. My students, you can discuss with your friends to write the paragraph about what are the duties of your family member at home. Please write the household chores that you usually do at home. Okay? Okay, good. Let's start working together.
is? Okay, very good. Next, we will presenting what we have discussed about the household chores. Jadi nanti kita akan presentasikan tadi hasil diskusi anak ibu dengan teman sebangku ya tadi ya, berdua dengan teman berdiskusi tentang tugas-tugas yang biasanya dikerjakan oleh anggota keluarga di rumah. Are you ready for presenting your household chores? Yes. Okay, very good. Tadi kita sudah mendiskusikan tentang what are the duties that we usually do at home. And then talking about household chores, pasti anak-anak ibu sudah paham kerjaan apa aja yang harus kita lakukan di rumah, ya. Dan siapakah yang ingin mendapatkan turn pertama untuk mempresentasikan tugas-tugasnya di rumah tersebut? Siapa? Okay, who will be the first? Okay, the first will be Andi. Okay? Nah, tepuk tangan untuk Andi. Hello, my name is Andi. I'm gonna read my report. My family household chores. My family works together to keep the house clean. In the morning, everyone in my family makes the bed. Every day, my sister is sweeps the floor, and I usually takes out the trash. We are take turns to wash the dishes every day. My mother cooks every day for our meals. That's all about our family duties at home. Okay, very good, Andi. Thank you very much. Next, who will be the second turn to read the result? Okay, you. Hi, my name is Alpha. I want to read my family household chores. My father usually takes out the trash. My mother always cooks the meal and does the laundry. My brother usually plays with her toys. After he finishes playing, he puts away the toys. I always hang the clothes and sweep the floor. That's all our duty at home. Okay, thank you, Alpha, for reading the result. And then, who will become the third? Who will become the third? Okay, you. Hi everyone, I am Najwa. I want to read about my family household chores. My family work together to keep the house clean. In the morning, everyone in my family makes the bed. Every day, I sweep and mop the floor, and my sister takes out the trash. Each of us take turns to wash the dishes every night. My mother cooks every day while she cooks. My little brother usually plays with his toys. When he finishes his playing, he puts away the toys. My father washes the trash, washes the car every weekend. It's all about my family at home. Okay, thank you for Najwa. We will read the household chores of her family. Okay, you want to read? You want to read? Okay, this is your turn. Hello, my name is Lika. My family house, my father works together to keep the house clean. In the morning, everyone in the family makes the bed. Every day, my mother sweeps and mops the floor and my brother takes out the trash. Each of them take turns to wash the dishes every night. My mother cooks every day. While she cooks, my little sister usually plays with her friends. My father does the laundry every day. He cleans the windows and the furniture every Sunday. My father are busy every day. Okay, give focus, Rika. We have read the result of the household chore that a family did. Okay, all that we have written remember is a good result. Jadi semua yang sudah anak-anak ibu tuliskan di dalam kertas tersebut tentang tugas-tugas yang biasanya dikerjakan oleh anggota keluarga anak-anak ibu sudah benar. Penggunaan kata kerjanya juga sudah benar. Penambahan S dan ES untuk subjek dan verb. Okay, travel with that whether you understand or not about our lesson today. I will give you a task.
Okay, student, have you filled the blank? Have you finished? Yes. Okay, if you have finished, you can have it to now. This teacher, please take the paper. Thank you, teacher. Dari asesmen akhir yang sudah anak-anak ibu lakukan dan telah ibu periksa hasilnya, alhamdulillah, it means that my student understand our lesson dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Nah, kesimpulan apa saja yang bisa kita ambil dari tadi pembahasan video, kemudian penjelasan dari map. Nah, what from the explanation? Saya Mem. Jadi tahu cara membuat dan membaca sebuah paragraf tentang tugas-tugas rumah tangga. Saya Mem. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah kita harus tahu menghargai lingkungan dengan menjaga kebersihan. Dari proses belajar tadi, saya mengetahui cara menggunakan kata kerja yang tepat dalam membuat kalimat present tense. Oke, jawabannya sangat bagus sekali ya. Nah, anak-anak ibu, I'm so happy that today you learn seriously with me. Baiklah, so the conclusion of our lesson today adalah be a good children at home. Jadilah anak baik di rumah. Bantulah orang tua dalam mengerjakan tugas-tugas di rumah. Dan jangan lupa tadi language yang kita pelajari adalah bagaimana menggunakan kata kerja dan bagaimana membaca dengan baik dan benar. Belajarlah sering-sering menulis, karena dengan menulis kita bisa tahu cara menyusun kalimat dan bagaimana membaca hasil tulisan kita tersebut. Thank you very much for your information. Oke, anak-anak ibu, bagaimana hari ini pelajarannya? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Well, my student, before we go home, it is better for us to pray. Dan you can check whatever you bring from home. Cek lagi peralatan yang anak-anak ibu bawa di rumah, masukkan kembali dalam tas, dan kita akhiri pembelajaran kita ini dengan doa. Please journal with your friend to pray. Attention please. Let's pray to the God giver. Finish. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.